Kita na silang upat. So yun lang. Let's bang. Ay. Announcement. Alas galin, siya o. 2:30. Datang dia. Basta ko to. Maayong punta. The Rachel Alex La Pasaran 19 Ascenso. Bye-bye Santa Cruz! Okay, padapit sa list siya. And Chucho, isa na question lang ta. And exit. Let's kanta. Gan. 4. We have Jimboy and Elmer. They're the only ones Hi guys, so karon guys, so karon guys, kuha na kay mi bird. Pilay timer. Na board. Because we're so bored. Basta na board na kay mi karon guys, kay dugay kay Miss Access Ozamis. So magtaguanay mi. Dayon wala magtaguanay mi mohatag mi 5. Then bakitan mi kay mohatag mi 5, then ang 5 kay ana sa di ka ba? Magunsa mo. Kisa mangita. Magungan niya is worth 5 peso per head. Per head, sige. Timer. 3 minutes. Pero ang you will ka 2 minutes ay mga time na mo tago mi. Ada pa tang area dire na. Guys, Miss Ozamis karon guys, screening. Kasi mga dula sila guys. Then tanawa siya guys. So apil pa siya gula. Okay, tumapay ka 5. Guys, come out me guys. Pila galing to? Apil ka? Pila na baganano? May tao dito sila guys. Ano Jimelin? Abang makmak. Ay, lidagan ka bayot. Bang Megan. Asa si Carl? Bang Morales, bang Jimbo. Hindi na ninyo nakita no eh. Wala ka ba 3 minutes? Wala ra. Last round. Ay, 5 naman. Basta po last. Last round. Nanapoy, sweat. Inala ka-easy ang money guys. Pila kaya ka-seconds sila makita? Seconds? Or minutes? Ikaw na gindugan ni Bulan Boy guys. Kita ka din sa tanan. Manana siguro to. Siguro Let's go. Ito na ha? Sorry. Habang silang spot, be. 30 seconds. Kasi nanapo dito. Sinanapod ko rin rin. Oh. Wala lagi sila dito eh. Habang sila, wala lagi dito. 1 minute and 22 seconds. Pinuwakan ko naman Jimmy Lynn, halakit ano ba sila? Hili? Dili to eh. Nanaka sila. Guys, sabi sila. Taman Jill, sila. Wala sila nakita. Sila ko 90. Dagalan ko din. Sila.
Kita ka nila? Wala, Jun. What? Promise. Binuuan yun. Hoy, Bang Koy, kita ko! Ano? Bang Morales, Bang Makwak. Ganda-ganda ni sila magkakabangkap. Dapat steady na ito sa place. Ito isa nidagan din kanina. You try just a little bit. Yung pagpapakoy. Bang Wala siya 20. Last round ba? Wala siya 20 guys, pag face. Ata matago. Tago. Nasunod to sa tumoy. Dati mo corner sa gilid ay small sa dili. Oo, ano? Guys, na ako diri guys. What, bakit ba ko? Isopsok ko sa mukha. Elmer! Ah, si Elmer. Yun, natago. Yes, wait lang. No, nakita na silang upat guys. Uy, 3 minutes na. Buang-buang ko nila guys. Timer pala ako at 3 minutes. Easy money. Sa'yo na kaya ang 20 guys karong panahon na yun. Chill na kayo siya. Chill na kayo yung 20. Announcement na guys. Announcement na. May isa ka dyan. Kuha ang kuha, number 8, ay number 7. Sure na na. Hello guys! What is up? Di mo mo makita sila mga disappointed faces. Kyrie Irving. Hindi. Number 3, Lorenzo Morales. Kyrie Irving. Lorenzo ba na? Kyrie. Lawrence Gray. Eh, Lorenzo. Kyrie Nicole. Nagwapa ka. Tatabato ka. Tara, bago guys. Thanks na. Ito siya mako. Uy guys! Really kita na. Really kita na. Kuban ko kali. Wow! Sabana! Wow! Ganda! Dosa! Wapa sila yung ita. Pinakamayo man dito na siya dahil nasa tumasaw na. Siya rin, grade 7 na yung classmate. Say na ito lang. Ilan tingin mo? 15. Santa Cruz! Tapos na na, Roy. Tapos na na. Tapos na na eh. Saka ko kukuha na lang. Hindi hatag na sa Talor. Talor, dito ginaday. Hoy, proud kasi Tintin, Ana. BTS ang ipiling. Santa Cruz! Look at them. Love them. What's the walls in his name. Ilan ang mas-dance tayo? Nice na nakamamit for her guys. Dagan na sa'yo, dagan na sa'yo. Everyone deserves a chance to fly. And if I'm flying solo, at least I'm flying free. Tell them how
Nobody in all of all ever gonna mean down. The morning that we came to your provincial town. Went to John. Can you lost something again? I can't remember what. Where are you off to? To return his book to Bear. It's about two letters.